لكافة الملتقيات العربية والإفريقية هذه اللحمة التاريخية التي ونحن في لحظة فارقة من تاريخنا الحديث نستطيع أن نقول وبتأكد وثقة أنها اللحمة التي سوف تدفع العالمين العربي والإفريقي إلى الأمام. في بيت العرب اليوم مؤتمر هام يخص المرأة العربية والإفريقية، حقوقها وتاريخها ومستقبلها. يحتضن جامعة الدول العربية وبتنظيم مشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه الفعالية الهامة على أرض مصر، أرض الوطن العربي وقلب إفريقيا. أهلا بكم معنا، وسوف يفتتح مؤتمرنا الهام هذا معالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد الدكتور نبيل العربي، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. معالي السيد الدكتور بطرس غالي الرئيس الفخري للمجلس القومي لحقوق الإنسان راعي المؤتمر، معالي السيد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أصحاب المعالي والسعادة، السادة ممثلي المفوضة السامية لحقوق الإنسان، المدير العام لمنظمة اليونسكو، ومعالي السيد عبد الضيوف الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. حضرات الضيوف الكرام، يسعدني باسم جامعة الدول العربية أن أفتتح أعمال المنتدى الدائم للحوار العربي الإفريقي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت عنوان دعم حقوق المرأة في العالم العربي والإفريقي، وأن أتوجه بالشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية على حرصه لانعقاد هذا المنتدى الهام في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. هذا المؤتمر الهام الذي سوف يناقش قضية دعم حقوق المرأة في العالم العربي والإفريقي، ويحدوني الأمل في أن يخرج المنتدى برؤية مشتركة تساهم بشكل فاعل في رسم منهاج العمل المشترك من أجل ترسيخ حقوق المرأة والارتقاء بأوضاعها في العالمين العربي والإفريقي. وأتطلع في المستقبل إلى مشاركة أوسع من قبل المؤسسات والهيئات الإقليمية والمحلية والدولية، وعلى رأسها بالطبع المجلس القومي للمرأة، في تنظيم والترتيب لمثل هذا المنتدى، لما في ذلك من رفع منفعة وتوسيع لأثر نتائج المنتدى وزيادة الزخم لموضوعات المرأة على الصعيدين الوطني والدولي. سيدات والسادة، لقول أولت جامعة الدول العربية موضوع التعاون مع الاتحاد الإفريقي اهتماما كبيرا، لأن فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وقضايا تمكين المرأة وإرساء حقوقها بصفة خاصة في المنطقتين العربية والإفريقية. وقد أكد الإعلان السياسي الصادر عن القمة العربية الإفريقية أيضا على أهمية مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتعاون بين المنطقتين في مجال إطلاق المبادرات لكفالة حقوق المرأة الإفريقية والعربية وتعزيز دورها، وسن وتعديل التشريعات اللازمة لحمايتها وصون مكانتها وكرامتها في المجتمع. وقد أكدت القمة العربية الإفريقية الثالثة التي انعقدت في دولة الكويت عام 2013 أيضا على أهمية دعم الاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بغية تحقيق المساواة والإنصاف ورفع مستوى الوعي العام بالمبادئ والقيم الإنسانية التي تضمن حقوق المرأة ودورها في المجتمع. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدر عن قمة تونس في عام 2004 والذي أكد على الحق في المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية وباقي الشرائع السماوية الأخرى، وأكدته المواثيق والتشريعات الدولية والمحلية النافذة لصالح حقوق المرأة. سيداتي وسادتي، لقد اعتمدت القمة العربية الإفريقية الثانية استراتيجية الشراكة التي هدفت
الى تطوير خطط العمل متوسطة المدى وخلق آليات فاعلة للتنفيذ والمتابعة ومواصلة الجهود لإزالة كافة العوائق التي تعترق سبل تطوير التعاون العربي الافريقي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات، وترسي المرتكزات التي تصون العلاقات العربية الافريقية. وصدر عن هذه القمة خطة عمل الشراكة الافريقية العربية 2011-2016 التي وضعت المجالات ذات الأولوية في اهتمامات المنطقتين، وتأتي قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة كأحد أهم الأولويات على قائمة ترتيب هذه الخطة. وقررت الخطة المشتركة كذلك ضمن بنودها أهمية تطوير التشريعات لضمان المشاركة السياسية للمرأة وإقامة مشروعات تعمل على دعم البرامج المشتركة التي تؤدي إلى القضاء على الفقر وبصفة خاصة بين النساء. ودعت الحكومات من الجانبين إلى سن القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز دورها وتمكينها على الصعيد الاقتصادي وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة الكاملة مع الرجل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. السيدات والسادة، تعلمون جيدا ان عددا من الدول العربية والافريقية استطاعت تحقيق بعض الاهداف الانمائية للألفية ببلوغ عام 2015، الا ان الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ما يزال دون التحقيق في معظم دول المنطقتين، وهو الامر الذي توليه الدول العربية اهمية خاصة وتعمل على استدامته ضمن أجندة التنمية لما بعد عام 2015 كأحد أهم الأهداف التي يجب أن نعمل على تحقيقها في المرحلة القادمة. وفي هذا المقام يسعدني أن أعلن أن جامعة الدول العربية قد أصدرت في شهر فبراير شباط 2014 إعلان القاهرة للمرأة العربية، والذي تم اعتماده من قبل معالي الوزراء العرب كأجندة لتنمية المرأة اللي بعد عام 2015، كما تم اعتماده أيضا من قبل هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة أثناء انعقاد لجنة وضع المرأة بنيويورك في مارس الماضي، باعتباره إعلانا دوليا يحدد الموقف العربي من قضايا تمكين المرأة واستحداث آليات تمكينها بغية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة. فقد أقر الإعلان العربي عدة أمور قد يكون أهمها التوافق والتضامن حول هدف مستقل يعني بمساواة المرأة وتمكينها ضمن أهداف الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015. كذلك أقر الإعلان تطوير ودعم آليات المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز نسب مشاركتها في كافة المجالات المنتخبة. كذلك تفعيل آليات الوقاية والحماية والتعويض عن العنف على أساس النوع الاجتماعي وغير ذلك من أمور أخرى احتوى عليها الإعلان. السيدات والسادة، نضال المرأة العربية والإفريقية ومنذ القرن الماضي هو نضال سجله التاريخ وشهدت به الأيام، وحري بنا أن يترجم هذا النضال الآن على أرض الواقع من خلال تشريعات وبرامج مشتركة تعلي من شأن المرأة وتضعها في مكانها الطبيعي الذي تستحقه عن جدارة. ولا شك أننا في لحظة حرجة وغير مسبوقة من تاريخنا الحديث تولي علينا جميعا تكثيف الجهود والعمل سويا لضمان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والوفاء بإلزاماتنا الإقليمية والدولية سويا لضمان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من أجل حماية وصون كرامة المرأة العربية والإفريقية في مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة بصفة خاصة وما أكثرها في المنطقتين، وبإرادة واحدة وعزيمة صادقة تعكس تفهمنا العميق لكافة التحديات التي تواجهها المرأة في المنطقتين، وذلك من خلال تبني مبادرات جديدة قادرة على التغلب على هذه التحديات الضخمة التي تواجهنا. إننا نؤمن أن تكثيف الجهود وتضافرها من خلال الحكومات ومن خلال المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في حقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان ومنظمات دعم وتعزيز حقوق المرأة وكافة الآليات المعنية والشركاء في المنطقتين ستؤدي لا شك في ذلك إلى غد أفضل للدول المنطقتين.
ولمستقبل أكثر رحابة للأجيال القادمة. ونؤكد مجددا على الثقة الكاملة في أن الشعوب هي من تصنع الأوطان، وأن المرأة هي نصف هذه الشعوب، والمسؤول عن تنشئة ورقي وتقدم نصفه الآخر. في نهاية كلمتي اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسه معالي الوزير محمد فائق، والرئيس الشرفي لمجلس حقوق الإنسان معالي الدكتور بطرس غالي، وكافة القائمين عليه على تعاونهم المثمر مع جامعة الدول العربية من أجل إرساء وتمكين المرأة العربية والإفريقية. والشكر موصول لكافة المشاركات والمشاركين والمنظمات الإقليمية والدولية والسيدات والسادة الخبراء على جهودهم المتصلة والرامية لتحقيق العدالة والكرامة والمساواة للمواطنات والمواطنين العرب والأفارقة. والسلام عليكم ورحمة الله. والآن مع كلمة السيد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السيد الأستاذ محمد فائق، فليتفضل. السيدات والسادة، الدكتور بطرس غالي الرئيس الشرفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان وراعي المؤتمر، الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، الأخوات والإخوة الأعزاء، يشرفني أن أتحدث إليكم في هذا الملتقى الثاني للمنتدى الدائم للحوار العربي الإفريقي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، والذي يعود الفضل في تأسيسه لاثنين من أعلام المثقفين العرب والأفارقة، وهما الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والرئيس عبدو ديوف أمين عام المنظمة العالمية للفرنكوفونية ورئيس جمهورية السنغال الأسبق. وأشكر وأحيي الدكتور نبيل العربي وجامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو العالمية شركاؤنا في الإعداد لهذا المؤتمر، وكنت أتمنى أن يكون معنا المؤتمر القومي للمرأة كذلك. ويسعدني كذلك أن يكون موضوع هذا الحوار هو حقوق المرأة في العالم العربي وإفريقيا، وهو موضوع لا يهم نساء المجتمعين العربي والإفريقي فقط، إنما يهم كامل المجتمعات العربية والإفريقية نساؤها ورجالها. فبدون النهوض بحقوق النساء والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهن وإدماجهن في التنمية فلا سبيل للادعاء بالنهوض بحقوق الإنسان أو التنمية أو الديمقراطية. الأخوات والإخوة الأعزاء، تختلف بعض مظاهر انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي عن تلك التي تحدث في إفريقيا نتيجة اختلاف الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة. فبينما تظل طبيعة الانتهاكات والتحديات التي تقابلها النساء في إفريقيا وفي الوطن العربي واحدة تماما. فبالنسبة لأول الخلاف نجد أن واقع النساء في العالم العربي يتسم بسمتين خاصتين في الوقت الراهن. أولهما طبيعة المسار السياسي الانتقالي الذي تمر به البلدان العربية منذ صعود الحراك الاجتماعي في المنطقة وإطلاق بوعزيزي شرارة الثورة في تونس في ديسمبر 2010، والذي امتد أثرها إلى معظم البلدان العربية، حيث شاركت النساء إلى جانب الرجال وكل فئات المجتمع في الوطن العربي في مواجهة نظم الاستبداد والفساد، وقدمنا تضحيات ذاتها وتحملنا التبعات ذاتها ومزقنا تلك الصورة السلبية التي تطاردهن وفق أعراف بالية في بلدان أخرى، وأطلقنا وعيا غائبا على امتداد الساحة العربية، وحققنا مكتسبات مهمة في المشاركة السياسية، لكن واجهنا في الوقت نفسه تحديات جسيمة كان من أبرزها ظاهرة العنف التي أخذت أشكالا متنوعة في سياق النزاعات المسلحة التي انزلقت إليها الثورات في ليبيا وسوريا،
وحالة الانفلات الأمني التي تعرضت لها بعض البلدان في سياق المرحلة الانتقالية، وانعكاس الأزمات الاقتصادية على ظروف العمل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أما الظاهرة الثانية فهي استمرار الاحتلال الاستيطاني الإحلالي الإسرائيلي في فلسطين الذي قارب نصف قرن، فقد اشتدت وطأته نتيجة الانحازات الدولية وحماية إسرائيل من النقد الدولي وتواطؤ أطراف دولية دون محاسبة إسرائيل، وتقع النساء الفلسطينيات فريسة لواقع مزرم ترصده جميع المصادر الدولية دون رادع. أما حقوق النساء في إفريقيا فقد تميزت بخاصتين بارزتين ذات أثر بالغ على حقوق النساء. أولهما أثر التغيرات المناخية على القارة الإفريقية وما أفضت إليه من جفاف في بعض المناطق وفيضانات في مناطق أخرى ضاعفت من مشكلات التشرد، وشاهد العالم مشاهد يضج بها كل ضمير إنساني في رحلات العذاب سعيا وراء الغذاء والماء لهن ولأطفالهن، بينما لم تتوافر الإغاثة على نحو يتناسب مع هذه المأساة. وتظل الظاهرة الثانية الفقر المدقع وأثره بصفة خاصة على الأوضاع الصحية للنساء. ورغم هذا التباين في مواضيع محددة، فتظل طبيعة التحديات التي تواجه النساء في العالم العربي وإفريقيا شيء واحد. وتجمع الأدبيات الدولية على أن هناك 5 محاور تمثل المعاناة التي تتعرض لها النساء. أولها التمييز ضد النساء، وهو واقع مؤسف يجد جذوره في الثقافة والعادات والتقاليد أكثر مما ينطلق من أبعاد قانونية. وثانيها العنف ضد النساء، ويأخذ هذا العنف مظاهر متعددة في المجتمعات العربية والإفريقية، أبرزها النزاعات المسلحة الداخلية والدولية والإرهاب ومكافحته، فضلا عن المظاهر التقليدية الأخرى مثل ختان الإناث والعنف المنزلي والاغتصاب والتحرش في أماكن العمل وزواج القاصرات. وثالث هذه المظاهر هو قصور التنمية في معظم البلاد العربية والإفريقية، وانتشار الفقر والبطالة، وقصور إدماج النساء في التنمية وتقويض فرصهن في الوصول إلى الملكية والائتمان والعمل الخاص. أما رابع هذه الظواهر فهو عجز كثير من الدول العربية والإفريقية عن توفير متطلبات الصحة الإنجابية وتوفير المساعدة الطبية في حالات الوضع، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الوفيات بين الأمهات. وأخيرا شيوع نظرة سلبية عن المرأة في منظومة الثقافة والتعليم والإعلام تثبت صورة ذهنية نمطية تحصر المرأة في دورها الإنجابي والوظائف المنزلية. أما المقاربات التي أثبتت فاعلية وتحتاج إلى التدعيم في مواجهة هذه التحديات فتتمحور حول تمكين المرأة، التمكين القانوني والتمكين الثقافي والتمكين الاقتصادي والسياسي. الأخوات والإخوة الأعزاء، قد تم الإقرار بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق المرأة وحظر التمييز بين الجنسين، وقد أدرج ذلك في خطة عمل منظمة الأمن والتعاون منذ عام 2004. وقد أصبح من الضروري دمج المساواة بين الجنسين في جميع أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومعالجة استراتيجيات الحماية للاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات. ويتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان النظر في احتياجات الحماية من خلال جمع البيانات المتعلقة بالجندر وتدريب الموظفين للعمل مع ضحايا التمييز على أساس الجنس والعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي، والتوصية بعلاج الضحايا كجزء من الأنشطة المتوخاة. كما تعتبر الأنشطة الترويجية التي تتضمن التثقيف العام والتوعية والبحوث
وبناء القدرات التي تقع في صلب اختصاصات المؤسسات الوطنية مدخلا لدمج الرسائل الخاصة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. كذلك يتعين على المؤسسات الوطنية أن تستفيد من الآليات الدولية المتعددة المعنية بحماية وتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين على المستويين الدولي والإقليمي، وأن تشارك بفاعلية في منتديات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وأن تجعل من هذه المشاركة جزءا في استراتيجيتها الشاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. والخلاصة أن تبقى قضايا المرأة وإنصافها في القلب من اهتمامات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كل المؤسسات المعنية بحقوق المرأة، وفي مقدمتها بطبيعة الحال المجالس القومية أو الوطنية للمرأة إن وجدت. الأخوات والإخوة الأعزاء، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. والآن مع كلمة السيد الأستاذ عبد ضيوف الأمين العام للمنظمة الفرنكوفونية الدولية، والتي سوف تلقيها نيابة عنه السيدة أنا ديكمان، فلتتفضل لنستمع إلى الرسالة. شكرا. À Paris m'a demandé de vous délivrer ce message en son nom. Excellences, Mesdames, Messieurs, au moment où s'ouvre cette importante réunion, je tenais à vous dire combien j'aurais souhaité être parmi vous aujourd'hui, comme je l'ai été à plusieurs reprises ces dernières années, et vous exprimer de vive voix l'intérêt marqué que la francophonie porte à ce forum permanent de dialogue arabo-africain organisé par le Conseil national des droits de l'homme égyptien, la Ligue des États arabes et l'UNESCO, forum en faveur duquel vous avez joué, cher Boutros Ghali, un rôle déterminant. Je voudrais vous exprimer également toute l'attention suivie que la francophonie accorde à l'Égypte, cet État membre éminent de notre organisation, dont nous savons qu'il a été et qu'il est appelé à demeurer un acteur clé dans le monde arabe et plus largement sur le continent africain. C'est dire que depuis près de 3 ans, que le cours de l'histoire de la nation égyptienne a été ébranlé par des événements politiques majeurs. Je n'ai eu de cesse, la francophonie n'a eu de cesse d'affirmer sa solidarité avec le peuple égyptien et de réitérer sa disponibilité à accompagner tous les acteurs sur le chemin d'une démocratie ouverte, pluraliste, inclusive et durable. Nous avons en juillet 2013 procédé à l'envoi d'une première mission d'information et de contact conduite par M. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et sur cette base, renforcer notre coopération avec les institutions et les acteurs égyptiens. Les autorités de transition ont, malgré un contexte sécuritaire extrêmement difficile, d'ores et déjà mené des efforts importants pour la mise en œuvre de la feuille de route, avec notamment l'adoption d'une nouvelle constitution et l'organisation, d'ici à quelques semaines, de l'élection présidentielle, à l'occasion de laquelle la francophonie dépêchera à nouveau une mission d'information et de contact à l'invitation des autorités égyptiennes. Mais nous savons que le succès de ces processus historiques complexes ne peut se construire durablement et être accepté de tous qu'à la condition que l'ensemble des droits et des libertés soient pleinement respectés et protégés, et que tout soit mis en œuvre pour conduire un dialogue politique inclusif, prélude à une réconciliation nationale durable. Nous avons en ce sens encore intensifié notre partenariat avec le Conseil national des droits de l'homme égyptien, tant dans le domaine des droits de l'homme, via des échanges approfondis, que dans celui des élections, avec l'organisation en novembre dernier de formations à l'observation des élections, mais aussi de la justice transitionnelle, lors d'un colloque organisé par le Conseil national des droits de l'homme en octobre et auquel la francophonie a pris part. C'est dire aussi combien la thématique dont vous avez choisi de débattre lors de ce forum est essentielle,
Parce que sans respect des droits de la femme, il est illusoire de prétendre relever le défi de la démocratie, du développement et de la paix. Disant cela, je ne pense pas seulement au monde arabe et à l'Afrique, car toutes les régions, tous les continents sont concernés. Il s'agit là d'un combat universel, parce que l'atteinte au principe d'égalité, de respect de l'intégrité physique des femmes, de leur dignité, constitue une violation des droits universels fondamentaux de la personne humaine, quelle que soit sa région d'origine, sa culture, ses coutumes ou sa religion. Rien ne justifiera jamais la violence physique ou sexuelle à l'égard des femmes et des filles. Rien ne justifiera jamais les mariages précoces et forcés, l'excision, la lapidation ou les crimes d'honneur. Rien ne justifiera jamais le viol dans les conflits armés. Rien ne justifiera jamais l'infanticide des filles, leur non-accès à la santé reproductive et maternelle, leur non-accès à l'éducation, leur non-accès aux ressources économiques et productives. Rien ne justifiera jamais les inégalités, les discriminations, la sous-représentation dont sont encore victimes les femmes dans les espaces de décision politiques, économiques, sociaux et dans les postes de responsabilité. Il faut certes prendre acte des avancées enregistrées à force de volonté, mais beaucoup reste à faire pour la mise en œuvre effective des conventions internationales et des législations nationales afférentes. Nous devons de plus rester vigilants et plus que jamais intransigeants face aux tentations qui se font jour ici ou là de revenir sur les droits acquis. Ce combat est donc l'affaire de tous. Il ne concerne pas seulement les défenseurs des droits de l'homme, les conseils nationaux des droits de l'homme, les organisations de la société civile, singulièrement les organisations de femmes, qui tous effectuent un travail sans relâche remarquable. Cela concerne aussi les médias et les acteurs de l'éducation, qui ont une mission essentielle d'information, de sensibilisation, pour qu'évoluent les mentalités et que disparaissent les clichés. Cela concerne enfin les États et les organisations régionales et internationales. Voilà 20 ans que la francophonie s'implique activement dans la promotion et la protection des droits des femmes. Parmi des actions les plus récentes, je citerai la mise en place du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Je pense également au Forum mondial des femmes francophones qui s'est tenu l'an dernier à Paris et cette année à Kinshasa. Je pense à la déclaration et au plan d'action que nous avons adopté sur les violences faites aux femmes et aux filles. Je pense au partenariat fructueux que nous avons scellé avec ONU Femmes. Je pense enfin au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de Dakar, qui aura pour thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Cela rend bien compte de notre volonté d'aller toujours plus loin, tant dans notre espace qu'à l'échelle mondiale, afin notamment que l'égalité femmes-hommes, insuffisamment prise en compte dans les objectifs du millénaire pour le développement, devienne une priorité des futurs objectifs du développement durable. Nous devons donc plus que jamais unir nos efforts, car ce combat nous honore. C'est dire combien je suivrai avec intérêt les recommandations issues de vos débats et vous souhaite, pour terminer, plein succès dans vos travaux. الأستاذة إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو، والتي سوف تلقيها علينا الأستاذة مفيدة جوشة. وفي هذا المقام نرحب وبشكل أساسي بسعادة الدكتور محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والذي سيكون رئيس جلستنا الأولى إن شاء الله. فلتتفضل. Son Excellence Nabil Al-Arabi, secrétaire général de la Ligue des États arabes, Son Excellence Mohamed Fayek, président du Conseil égyptien des droits de l'homme, Son Excellence Boutros Ghali, président honoraire du Conseil égyptien des droits de l'homme, Son Excellence Mohamed Samah Al-Amr, président du Conseil exécutif et ambassadeur délégué permanent de l'Égypte auprès de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous transmettre les très chaleureuses salutations de Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO,
qui m'a demandé de représenter l'UNESCO, et c'est à ce titre que je voudrais intervenir sur un thème aussi crucial qui est les droits des femmes dans la région arabe et en Afrique. Chers participants, l'égalité des genres est un droit fondamental au cœur des principes de liberté, de dignité et de justice sociale. Le développement humain passe par le développement des femmes et par l'égalité des genres. Cette égalité est un élément essentiel au développement durable, à l'inclusion, à la paix et à la sécurité. Aucun pays ne peut se développer durablement avec seulement 50% de ses capacités, 50% de son intelligence créative. Partout dans le monde où l'on cherche à mieux gérer les ressources en eau, à améliorer la santé, à faire dialoguer des communautés rivales, les premiers interlocuteurs, ce sont souvent les femmes. Leurs efforts doivent être reconnus, soutenus, encouragés. À l'approche du 20e anniversaire de la conférence de Beijing et de l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement, alors que nous façonnons un nouvel agenda mondial pour le développement durable après 2015, l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres doivent être au cœur de nos stratégies pour le développement au niveau international, régional et national. Mesdames et messieurs, les Nations Unies ont toujours joué un rôle moteur à cet égard et continueront à le faire. La Charte des Nations Unies a été le premier accord international à affirmer le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Au fil des ans, l'ONU et ses institutions spécialisées ont encouragé la participation égale des femmes et des hommes à tous les efforts de promotion du développement durable et d'une paix pérenne fondée sur les droits humains et les libertés fondamentales. L'UNESCO, chargée de promouvoir l'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information, a fait de l'égalité des genres l'une de ses deux priorités globales avec la priorité Afrique. Depuis plus de 3 ans, nous avons été témoins d'une accélération de l'histoire portée par des millions d'hommes et de femmes dans le monde arabe. La question de la femme dans le monde arabe symbolise à elle seule une problématique multidimensionnelle incluant les questions de l'identité, de la modernité, de la tradition et même, je dirais, de l'imaginaire culturel. Il s'agit d'une transformation sociale majeure qui doit mettre au centre du débat la question capitale soulevée par cet très important forum, à savoir les droits des femmes dans la région arabe et en Afrique. Dans une période marquée par les transformations sociales et la crise économique, le rôle et les contributions des femmes sont essentiels à l'avenir des sociétés. Les printemps arabes n'ont pas seulement impulsé la modification des systèmes politiques de la région, il a aussi suscité de profonds changements en rapport avec les droits et le statut des femmes. L'exemple tout récent de la constitution tunisienne en est bien la preuve, est un encouragement à continuer. L'UNESCO a la conviction que les femmes doivent être les actrices principales de la nouvelle architecture qui s'esquisse au sein des sociétés arabes, non seulement par le rôle clé qu'elles ont joué pour la liberté et la lutte contre les inégalités, mais également par leur contribution à l'édification d'une nouvelle citoyenneté, basée sur l'égalité des droits, seule garante d'une démocratie viable et durable. L'émancipation et la participation pleine et entière des femmes en tant que citoyennes constitueront une force pour tous, pays arabes, africains et d'autres régions du monde, car elles pourront ainsi être davantage engagées dans la vie citoyenne, car ce sont de véritables moteurs de changement pour la paix et le développement durable. Mesdames et messieurs, les regards changent également sur les rôles des femmes dans les communautés africaines ces dernières années. Les femmes, artistes, entrepreneurs, militantes, femmes politiques, ont prouvé leur contribution au décollage économique de l'Afrique et à la renaissance africaine décrite par tous les observateurs du continent.
Plusieurs initiatives menées par des femmes africaines montrent qu'elles constituent une force positive, souvent ignorée et largement sous-exploitée. C'est particulièrement vrai dans les processus de création et de consolidation de paix, où les femmes jouent un rôle de médiation, de dialogue, qui n'est que trop rarement pris en compte et qui pourtant a fait ses preuves. Il est impératif de les impliquer davantage. La stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique de l'UNESCO est une réponse de l'organisation aux enjeux et défis actuels du développement de l'Afrique, tels que définis par les Africains eux-mêmes et réaffirmés par les organisations régionales africaines. La Charte africaine de la jeunesse, la première réponse légale à l'autonomisation des jeunes en Afrique, souligne dans son article 23 la nécessité d'éliminer toute forme de discrimination à l'égard des filles et des jeunes femmes, telle que stipulée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et toutes les autres conventions et instruments normatifs. Mesdames et messieurs, la clé du changement véritable, c'est aussi l'éducation de qualité et l'engagement massif des États et des sociétés à donner les mêmes chances à tous, garçons et filles, pour apprendre et se former, exercer un métier et s'intégrer. Dans le monde d'aujourd'hui, 55 millions d'enfants restent exclus des bancs de l'école primaire, dont plus de la moitié sont les filles, essentiellement en Afrique subsaharienne. 100 millions de jeunes filles dans le pays à plus faible revenu sont incapables de lire une seule phrase, bien qu'elles aient, dans de nombreux cas, fréquenté l'école. L'urgence est à la qualité de l'éducation, à la formation des professeurs, au recrutement des professeurs femmes pour libérer le potentiel des filles et des femmes et à travers elles le potentiel de la société. L'implication et la participation des femmes en politique, elle est également centrale. Comment faire de la politique autrement, penser d'autres alternatives de développement pour ne pas reproduire des systèmes défaillants et profondément inégalitaires. Il ne s'agit plus seulement d'être représenté en tant que femme, quand on parle de parité, mais aussi de participer et de jouer un rôle actif et reconnu par tous, et c'est ce que nous appelons l'égalité. Les femmes doivent plus que jamais apporter une contribution substantielle aux théories, aux paradigmes et aux pratiques qui, au-delà du débat sur le développement et l'analyse des rapports sociaux entre les genres, vont influencer l'évolution globale de leur société. La stratégie opérationnelle de l'UNESCO pour la jeunesse pour 2014-2021 met l'accent sur la nécessité, 1, de formuler ou de réviser des politiques nationales de jeunesse afin qu'elles soient inclusives, se fondant sur les standards minimums en matière des droits humains et d'égalité de genre. 2, de renforcer les capacités endogènes, en particulier des jeunes femmes. Enfin, de promouvoir l'engagement citoyen, la participation démocratique et l'innovation sociale. Mesdames et messieurs, Monsieur le secrétaire général, Excellences, nous tenons à vous féliciter pour les organisateurs pour cette excellente initiative sur un thème aussi crucial qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes convaincus que les débats qui vont suivre seront de nature à faire bouger les lignes pour donner à la femme arabe et à la femme africaine toute la place qu'elle mérite et qui est grande. Je vous remercie pour votre très aimable attention. شكرا للأستاذة